One TV special report. Sir, maayong hapon day, Honorable Chair sa tanang membro sa Asenso sa Miss Council, usab sa mga barangay captains and barangay officials, mga city officials, maayong hapon na itong tanan. Actually, this is much of an observation and a little recommendation. Kasi I've been a member since pag-establish itong Local Council for the Protection of Children atong 2015 ba to or 2017 pag-establish itong LCPC down to nahimong BCPC ang participation sa barangay. Nawa akong naobserbahan nga ubay-ubay gyud ang mga Republic Acts nga gadabu-dabuan ni nga problema. So at least mga 5 siguro ka ako gilista ito, Republic Act CBD 160, 11930, 11862 o 9775. All of them are for the protection and kaning abuses sa kaning children, no? So ako naobserbahan nga daghan na gyud ang balaod nga gibuhat ani. Now timely kayo nga nagbuhat pod ang city, nag-respond ang city through a local ordinance in support ani nga national laws. Now, ang akong lang, Mr. Chair, akong recommendation is i-strengthen unta through the CSWD kay murag at that time CSWD ma-under ning Local Council for the Protection of Children. Kaya akong na-observe since I came back nawala man ko from 17 to 22 kabalik ko kay observe barangay Tinago since 2010. So nabalik ko karon kaloy sa Dios. Nakita nako nga ni debate ang kanang focus sa LCPC. Supposed to be ang LCPC is for the protection and welfare of the children. So ang naitabo karon akong na-observe for pagbalik nako is naka-focus sa feeding program sa malnourished o sa katong mga buntis. So na gamit ang funds sa mga feeding programs. Now nalimta na ang katong mga children in conflict with the laws. So katong mga children nga naa sa kaning mga karsada na himong parking girls o parking boys. Now kagahapon I experience nga very bad experience kay dunay government employee atong Domingo, di na ako i-mention gahapon nako ni among gi-assess. Dunay mga babae nga bata din sa karsada naglaroy-laroy. Iyang gipahulam og cellphone, iyang gipakita og kanang mga laway, mga laswa nga picture. So kaning mga bata na nagkinahanglan kwarta kay naglaroy-laroy man. Iyang gi-invite og Jollibee. Nangadto pud sa Jollibee. After sa Jollibee, iyang gi-operan og 500 pesos. Mangadto sila og motel. 2 ka buok iyang gidala. Now, di na ako i-enable sa kay gahapon pa ni nitabo. Ang asawa ni reklamo kay nganong sige tagtawag sa iyang bana. Di mo tubag. Nawala ang cellphone Sunday, kagahapon pa ning reklamo nga nawala ko na iyang cellphone. So akong istorya ng asawa nga in between Sunday to gagahapon, doon nag-gap nganong wala mitugan ng bana sa iyang cellphone nga nawala. Basig dili to importante. Di importante dito kagawad kay naay mga numbers dito. So it so happen na ibawaan ako nga gipahulam ang cellphone. Ang cellphone karon gikawat, kawat ko sa mga bata. Taga Tinago ang mga bata, ang isa taga Banyadero. Among gigukod sa bipat, nahagbong ko ang cellphone sa suba diya sa San Roque. Daghang pa na involved. So what I want to emphasize nga daghang kay mga panghitabo diri sa barangay, especially ani mga children nga naa sa dalan nga wala ta kahibalo. So na-focus ta aning sa online pero naay daghan pa diri nga wala nato ma-develop. So I suggest nga i-strengthen and i-establish nato
again, ang atong local council for the protection of children as well as the barangay council for the protection of children. I-balance na to ang program kay ang BCPC nag-agad lang po kung unsay programa sa LCPC. Now, mo na ay akong utrohon nga na wala mabalance ang ato ang plans and programs para sa mga protection sa atong kabataan. So, thank you. Salamat, sir. Initially, my response is that in Section 9, case referral, nag-ingon, when a person has knowledge of information of facts or circumstance that a person is suspected to be a victim of OSAIC, other related trafficking, or is about to be a victim of the same, he or she may immediately report the case to in following. Dagan ta reportan, sir. So, katong hitabo kahapon, kinsa nag-report ito sa, na-report sa police, na-report sa CW, na-report, sir. Actually, sir, di pa na Muslim sa barangay kay wapay klaro kung unsang gitanaw ng cellphone, pero ang kuan sa wife is law ay nga picture pero wala may kabalo ko kay nawala pa ng cellphone. So ang among nahibawan nga nahagbong kuno sa na paggukod na mo nahagbong ang cellphone sa suba. Now dako na po kay trabaho kung apo tong suyuron tong suba kung unsay sulod atong cellphone. Sir, na-apel di sa letter D. Ni-apel na mga members of the local council for the protection of children nga i-report na letter D, sir, sa atong ordinance post na barangay Bao si this officer na po rin CSWDO local PNP. So nabutan rin, sir, ang pag-report sa LCPC na po rin. Yes, sir, mo lang ongoing pa among kuan karon kay ang misis may among gipa kuan gyud unsa gyud saktong istorya ni kay ang nireklamo ang misis manggod. Sige, thank you, sir. So amo lang ni follow up. Now that's why additional wisdom na namo din sa barangay nga nay mga pangitabo ngayon ani. Thank you. Okay, naagi pangitabo mo na kaning nahimutang special justice zone sa Samis kay na may components nga na-qualify ta, no? Can Sir Ejel respond to that? The inputs of Sir Ramilas? Salamat, Honorable Chair. Salamat sa information, Konsehal. I think Barangay Tinago, nakahuman na sila sa ilang Barangay Skills Enhancement Training. And please be informed nga as member of the BCPC, especially if ikaw chairman sa Committee on Children and Women, I think more diffuse na ninyo. And part of your function as a barangay kagawad is usa dito is act as peace officer. No? So dako kayo og role ani if ever no dili lang sila kang konsehal sa mga barangay officials nga present. Dako kayo mo role to investigate, no? Investigate, profile aron mag case build up, no? Ang inyong participation sa pag case build up dako kay role ani nga papasaka sa CSWD, sa police or sa atong justice zone. So delete na to ipalabay, no? Kay once labi na Tinago konsyal, no? Daghan diha. So pag naay mga inana atong i-alert ang atong mga BPATs baka BSWN to monitor sa mga panghitabo ngayon ani. Kay once magsugod ni siya, masugdan sa inyong barangay na dili nato paggangon mo kuha ni siya mo kuyanap. No? So dako kay tag role mga barangay officials as swear during your administering of oath. Gamitan, ha? Dili ta magpa kay ilan na, kay labi na pamilya na, di nato wala na nang inana karon nga pamilya. Part labi na sa Bausi and kaning anti-Usaic yun may importante kay. Dako kay mo role. Do dili ninyo makater sa inyong barangay but you have a role to play to inform or to monitor aning mga activities nga inani. Hindi isa ka nato sa police or sa CSWD aron solve ang problema, matabangan nato. Thank you, Sir Ejel. So, Sir Ejel of DLG emphasize nga dakong role ang mga barangay officers, no? Di lang kay kapitan, kagawad, uban pang barangay officers nga monitor din aning pangitabuan na inyong dudahan. Appeal ni sa inyong responsibilidad, di lang sa LGO, di lang sa police, di lang sa CSWD, kundi kita mismo sa barangay,
natay responsibility ng ato yung i-monitor, ato i-report na sa section 9 ang ato i-report sa police, sa CCBD, asa pa na sa section 9, ABCD, FGH, ato i-report. No? Sa mga CSOs, NGOs pa, faith-based organization, para pagtagad kini mga insidente nga sama ini sa insidente nga gi-share nato ni Kagawad Damila sa Tinago. So any other input nga makatabang sa City Council pag umul na yung udansa. Sir, Yellow Floor, please give me a punto the gentleman, and please identify yourself, sir, and then proceed. For the record, sir, your name, sir. Okay, thank you Mr. Chair for organizing. And may hapon sa tanan, barangay kapitan sa Barangay Council sa Ozamis and sa mga Windows computer original shops. So in behalf of the Federated PTA President Wilvin Aliere. So as we are here gathered sa ato ang pag-inquiry sa atong ordinance spike and the CSIM, there are some points nga akong gi-drop earlier while listening sa mga gisgutan sa ato ang mga kagawad, sa ato ang mga konsyal. So, isip ginikanan, muni amo ang this proposed ordinance is the protection of our children, gikan sa online sexual abuse or exploitation. Is not only the responsibility of the government. It is a shared responsibility sa pamilya, sa eskwelahan, sa barangay o sa tibuok komunidad. However, while we support this ordinance, I respectfully recommend din nga laruhon yun nato ang specific responsibilities sa LGU, sa eskwelahan, sa barangay, internet providers, sa mga ginikanan o youth organization. Kay gaganihan, nabantayan ako, wala gay nakaisgot sa youth organization. They should be here, unta. Naaman si Iski Duway Lungsod, but seems na ay mga kulang na dapat na atay mga Iski chairmans supposedly at present. So, kundi ni mahimong effective ang sustainable nga programa sa atong kabataan-naunan. First, I recommend a mandatory digital citizenship education. So, unsa man ni siya? Karon sa panahon, halos tanan bata adunay access sa cellphone. Okay? Social media o internet. Daghan sa ilha, kabalo mo gamit Facebook, TikTok, Instagram, Messenger. O ang pinakadelikado, I know most of you, this is aware already, Telegram. Okay. This is another platform na ginagamit sa mga batanon. And it's very alarming because most of these users, mga account owners are minors. Na ako'y nabandayan. Why I know this one? Because Facebooks are aligned with all the social media. Nakalink na ni siya tanan mga platforms. Facebook, TikTok, Instagram, and so on and so forth. This will give links from other sites. So platforms ni siya. I suppose if you correct me if I'm wrong, National Telecommunication should be here as well. Kay sila may dapat nato unta nga may mo-controller, especially sa to ang internet, no? Sa to ang mga IP address. If I'm not wrong, okay? Mao nga gisugyot nga ang ordinance mag-require annual seminars para sa mga estudyante, teachers o parents regarding online safety, responsible use of social media, privacy protection, cyberbullying, o online exploitation. Because prevention begins with awareness. Kung kabalo ang bata o ginikanan sa mga risk, mas dako ang chance na malikayan ang krimen sa dili pa kini mahitabo. Second, this is also a suggestion
Barangay Child Online Protection Program. I don't know if naan na ba ni sa ato ang mga kabarangayan. Most of the time, ang mga warning signs makita una sa komunidad. Mao nga importante nga matag barangay adunay regular awareness campaigns o information drives. I also recommend nga adunay designated focal person sa matag barangay nga mao'y mudawat og reports o concerns related to child online protection because this is only my assumption but I heard some nga panghitabo nga mahimo siyang isolated case, hihilom lang tungod kay ang nakasala na ay kaya sa panginabuhian, nahilom siya tungod kay nabayaran ang biktima. So that would be a big problem even though we have some ordinance nga sama inani, budgeta nato, mausik atong budget kung atong nga biktima matabunan lang yapon sama sa mga adunahan nga pwede ra day bayaran ang biktima para mahilom ang usa ka kaso. Ikatulo, parent education and capacity building, I mean. Kasagaran nato mga ginikanan dili na kayo updated sa latest online trends o apps nga gigamit sa kabataonan. Some parents may not even know what cyber grooming is. Cyber grooming is when an adult gradually gains the trust of a child online. Kana bang ang bata bisag wala unta sa kamao nga mo ni buhaton, kita mo'y ga-teach sa bata nga kuani siya kanang gamitan ni sulod diri inani. So one of the pinakakuyaw gani nga sudlan sa bata nagsugod sa ML. That is murag kuan man ang himong ML karon gihimo na ning sports. Gihimo sa sports. But behind all those kanang nindot nga talan-awon nga games, there are some links sama sa mga sugal. So those links would lead to another na pud nga link nga will exploit our children. Muagi na kung makabantay mo, I don't know if makabantay mo. Sa Facebook dato karon daghay mga ads, if I'm correct, Consiel Zuizo, right? No? Naatay mga ads sa Honorable Chair that magtan-aw ta sa video sa Facebook naa sa ubos na ay mga exploited videos, clips nga pwede abrihan sa mga bata. So those links are very dangerous links good. So I don't know unsay buhaton nato ana sa ato ang ilabi na sa ato ang mga window owners unsaon ninyo unsaon na siya pag-control, no? So mao nga kinahanglan matrain ang parents regarding social media risk. An informed parent is the first line of defense in protecting a child. Ikaupat, school reporting mechanism. Many children are afraid to speak because they feel embarrassed, threatened, or scared. Sama sa kong sulti ganiya. Dili na sila musulti. Ultimo ginikanan, ayaw na lang tagreklamo. Kay mahadlok ta sa gabuhat sa krimen. So that is why Usay kan si Saim is here. No? Pero but we want a clarification, a very clear nga ordinansa nga unsaon nato pagprotekta sa biktima because children are not the only victim here, also the parents. Pag biktima ang usa ka bata, biktima pa ang usa ka ginikanan. The children will suffer, the parents will suffer as well. So teachers, guidance counselors, or child protection committees kinahanglan adunay klaro nga protocol unsaon paghandle sa reports aron maprotektahan ang bata. Ikalima, psychological and legal assistance. O diri na ang katong sa atong funding. So mo ni ako ang gi-stress nga points, Honorable Chair, because as I'm listening kaganiha, we are already fast tracking the hearing regarding sa unsay atong ihatag nga fund sa mga bata or sa mga biktima. Kay usually minor man gud atohang mga biktima. So we are fast tracking. We are already jumping into conclusion nga ana bitoy budget, but we are not looking unsa gyud dapat angay buhaton sa mga biktima. Sama sa ganiya motong nagustuhan akong sulti ni Consiel Suizo ganiya kung dapat nato bubutangan o mga facility or mga agencies na kinahanglan mo cater sa ato ang problema, especially sa mga biktima.
Kaya mo adto pa man tag CDO nga pwede ra man nato butangan diri sa Ozamis. Ikaunom, creation of city usay mo na ni siya task force. I recommend the creation of permanent multi-sectoral task force composed of representatives from the City Social Welfare Office, DepEd, PNP, barangay, youth sector, and parent organizations. This task force can monitor implementation, coordinate activities, evaluate programs, and ensure nga coordinates na dili malimtan human kini mapasar. Ikapito, o katapusan, ang dedicated budget allocation. No matter how good the ordinance is, kung walay pundo, lisod yun kini ma-implement. Therefore, the ordinance should clearly allocate funds for the training programs, awareness campaigns, victim support, counseling, reporting mechanisms, and enforcement activities. A dedicated budget ensures sustainability and continuity of programs. I strongly support this ordinance because our children are among the most vulnerable sectors in society. Technology can be a powerful tool for education and development, but it can also be used by offenders to exploit innocent children. Therefore, this ordinance should focus not only punishment, but also prevention, education, community participation, victim support, and long protection. That is all, Honorable Chair. Thank you. Thank you, sir, for your inputs. The request of the chair, can you reduce your proposal into writing, sir? Submit or secretary, para mo nang decision sa council members ma-deliberate, and we can perhaps make amendments or proposal na, sir. Submit ito, secretary. Yes, Honorable Chair. I will drop a copy on this one. I will send it to Sir Nanding also. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Honorable Chair. Does Sir Ejel wish to respond to that? Sir Ejel, do you want to respond to that? Thank you, Mr. Chair. The observation of Sir DepEd. DepEd, sir? PTA President, sir, was very vital, no? Pasensya kay wakay ko na ko, nakuikuan, pero as to, mo respond ko as to the budget that you imong i-emphasize, nga kinahanglan dedicated budget. Please be informed, sir, nga naantay every LGU has to allocate, mandatory allocation of 1%, sir. So, naagini siya 1% nga budget sa city and down to the barangay level. And katong task force you were saying, nga kinahanglan ta mag-organize og task force, please be informed also, sir, nga sa barangay level, naantay Barangay Council for the Protection of Children, which is composed of the barangay officials. One of the members is the PTA president. Then naapod tayo youth sector, sir. Then naapoy SK. So, napag yung faith-based organization, and dili man to siya limited to aning mga members, pwede po sila makakuha sa WCPD, no, sa PNP. So, kung task force na sa Sir Magod, kaya murag additional po ano po sa, so kanina lang siguro ang strengthening sa atong BCPC, naampo diri ang atong mga barangay officials para matabangan ang pag-enforce aning atong ordinance or aning itong balaod sa anti-USAID and USAIM, and that would be all, Honorable Chair. Thank you, Sir Ezil. For information of everybody, ang convener sa Justice Coordinating Council sa amin, nag-message na ako nga for sa amin city, ang national government, ang Justice Sector Coordinating Council, nga i-compose sa Supreme Court, DOJ, naghatag sa amin, sa Justice Coordinating Council sa amin, o 5 million, no? As initial funding sa JCC, sa among Zone Coordinating Council, na initial puno nga 5 million, all of course subject to the auditing standards, no, regulation, auditing measures. So gawa sa ato edyo nga mga hatag pundo sa support sa anti-USAID, napupundo ang Decision Coordinating Council nga 5 million in-inquire na si Regel. No?
in response si convener and judge naipundo nga ihatag na ang JSCC, District Coordinating Council sa Manila. Okay, for your info. So, can we again other infos sharing barangays, particular incident sa Major Attorney Villas, please. You have the floor. Sir, again, good afternoon to our presiding officers, to the distinguished member of this council, maayong hapon sa atong tanan. So, we hear from the Women's and Children's Protection Desk with Corporal Andujar. We stand here not just law enforcement officer, but someone who has sat across the table with the child victims. We held case folders that represent broken childhood, shattered families, and crime that happen not in the dark alleys of Ozami City, but within the screens of devices in our own community. We here, or this ordinance actually bears a certain personal weight for me. I will be retiring from the PNP service in the coming months. And after years of working on cases involving the most vulnerable members of our society, which is the children, this public hearing may be one of the last official acts I will perform while in my uniform. On behalf of the Women and Children's Protection Desk, we wanted to convey the members of this sanggunian who authored and championed this measure, daghang salamat. What we see here is not just an ordinance, but we see here a draft of a genuine commitment coming from all of you. When I read the draft ordinance, I read more about the video in-depth disclosure interview, trauma-informed care, survivor leadership. I think all of these provisions did not come from just a template, but I actually see it from the people who actually thought of a child survivor in OSAE cases. This is a very strong ordinance. It is timely, and it is exactly the kind of local legislation that RA 11930 envisioned when it called the local government units to localize the fight against online sexual abuse. But with your permission, Presiding Your Honor, allow us to present our humble additional provision just to strengthen the ordinance. Please proceed, please. First, we would like to propose on the provision of mandatory reporting by government officers as raised earlier by Kagawad from Tinago. It is provided under the provisions of the ordinance, Section 11 of the current draft. It imposes 48 hours reporting duty on private business establishment, but it imposes no equivalent duty on government officers, teachers, health workers, even police officers, and other mandated reporters who are expressly covered under 11930. In our experience in WCPD, the delayed or the absent reporting by public officers is one of the primary reasons why OSAE cases are not acted upon on time. The proposed provision inserts a new section that enumerates all mandated reporters within the city, including the barangay officials, the school, health workers, law enforcement agencies, and other duty-bound agencies. We believe that it is imperative for us to impose 48 hours reporting duty in each provides good faith immunity to reporters. So I think this will align the ordinance into, this provision will align sa ordinance na to. So this is also provided manggod under the national law. So I think it is better that we also incorporate it in our local ordinance. Next also is a new provision providing for confidentiality clause. So the ordinance currently establishes anti-trafficking database under Section 10. So as I reviewed, under Section 10 of this ordinance, it has anti-trafficking database. So
it has no privacy safeguards, no confidentiality clause. So there are no access controls, no anonymity, and of course the retention and distraction policy which is required under 11930. So I think we should look into this provision. And also, on behalf of the members of the Osami City Justice Zone, we support that this ordinance will include also the function of the Osami City Justice Zone, as we are very committed to the welfare of every Filipino or Osamistnon child in Osami City. So again, Mr. Chair, these are just proposed provisions, but we believe that with these proposed provisions will transform into a more commendable ordinance and a very strong ordinance. Again, thank you. Thank you, ma'am, for your inputs. It's noted and well taken. Can we in fact request, ma'am, to reduce that in writing and submit to our secretary for our producer of the committee members. We are glad that you have that input. No, dako kaya kitaban sa ordinansa po na we are only sad nga ang imong estimate karon appeal po gamay privilege speech. Mura nga na minute ay sa retire mo kay dako pa kay kitabang sa LGU. I hope you can extend your stay for more months. Anyway, it's up to you, but it's your full time. But we valued your collaboration and cooperation with the LGU, ma'am. Thank you very much. So, Jananding, kuha ang inputs, ma'am, in writing, later on, please submit to Jananding, ma'am. May we have other inputs, suggestions para among ma-include sa among pag-study sa committee members, among ma-incorporate sa atong draft ordinance. Honorable Paminal, please, Jalpur. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. The words I could say, Mr. Chair, sa atong mga kapitanis, kaya natin ito, mga kapitan. Keep on monitoring, look out, and please utilize all your BPATs and BADACs 24/7. Kay balumi nga ang inyong BADACs, BPATs, shifting na sila tuwing sa raga duty. So ato ding mahimo dili lang kay ang hulog-hulog sa droga kada kanto, pati ang ato ang sexual abuse ato ning madakpan para at least katong mga sinners makatilaw pud sila og pait. Dili lang kay katong mga hulog-hulog ha. Kay balong man ko Mr. Chair nga ang ato mga kapitanis abtik kay sila. Kay kanang mga adik-adik ginagmay diha sa kanto-kanto. Kuha dakpan gid nila. How much more na kini kung ilang i-utilize ang ilang tanang BPATs 24/7. Sayod mi mga kapitanis, kaya natin ito. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Minal. The chair recognizes nga ang ispan sa mga kapitan, mitando, may pahiyong. So, thank you, kapitan, sa inyong pagtando ng pahiyong. I know you are always collaborating and supporting the LGU, especially this proposed ordinance nga I know that this will become a law. Kaya mo support agad. Salamat kayo yung suporta. So, may we hear again other Sir Ejel, please proceed. Salamat, Honorable Chair. In addition sa gihatag sa atong good Councilor Sani, dugang pahibalo sa atong mga barangay officials, kamo magina sa ground, no? Kung pwede, atong i-profiling ang tanan internet provider sa atong barangays. Okay? Natay master list, aron natay source or reference sa atong pag-monitor. Okay? So atong i-monitor siguro surprise ba ka nga inspection or dili or depende sa inyo sa BCPC, no? Kay kamo magyapon ang chairman sa BCPC together with the BPATs and conduct, no, kanang inspection whether kayo ako na surprise or dili, regular or dili, no, aron mahibaw-an nato or makatabang mo and even educate
internet providers, services providers, dapat siguro diri mga internetan, no? Kamura bagid murag maigo aning mga penalties diri. 3,000 first offense, 4,000 second offense, dayon 5,000 and could be convicted if found guilty, no? Ato po nang ipahibalo sa atong mga internet providers, no? Kamo may naa sa ground, kamo ang mas nakabalo o kinsay ga provide og internet o kinsay mga tao nga mga more or less leaning ani nga mga gahimo, no? Kay mas makakwarta man sila og naaning mga online sexual abuse kay dako man ang ihatag, di ba? So again, let's start from master listing, no? Kuha na to ang master list sa tanan. Pila ra man na naman mo yung mga sekretary, makita po na sa inyong RBI dito o kinsay ga business aning internet. Dayon na dayon mo'y reference sa inyong pag-monitor. No, inana lang. Mura na itong mas nindot nga sa ground kita mag-start o mas nindot pod nga matagaan mo og IEC materials and kada IPS or ISP butangan na to og kadtong IEC materials aron aware ang mga ginikanan, aware ang user, aware ang internet provider, service provider. So walay mahay kay tinuod man ang ignorance in the law, excuses no one. Pero mas maay gyud nga ato sa lang i-inform nga naay balaod aron dili pod kamo basulod nga wa man ka nagsaba kap, no? Naa man ning balaura, di ba? Okay, hapit na ra ba election? Okay, nakasinapta na ito diha. Salamat. Again, salamat Sir Rigel for that very important advice and direction. Not only to the barangays, but to the internet providers, no? Mga online kiosk, mga internet online. So, salamat kayo. May I have any other comments in post? I'm certain nga magtabang na mo sa pag-umol, pagkasas ng proposed ordinance nga atong gi pasaka sa konseho sa Dakbayan. Chair Lemuel o BPLS. Thank you, Mr. Chair. Naalang ko'y pangutana regarding sa Section 12, Authority to Regulate Internet Cafe or Kiosk. So, diri sa kuan is kinahanglan ang katong mga businesses nga line of business na internet access in facilities open to public service activities and kining renting of computers and computer peripherals equipment. So, before na mo i-release ang inyong permit, natay post requirement. So, kining seminar, ang akong pangutana is, asa man nato kwaon ni siya nga certificate, unsa pod ang frequency, and then unsay validity sa kinsay makatubag. Kay himo man siyang requirement. So dili na mo ma-release ang business permit kung wala mo aning kining USAIC seminar. USAIC seminar. Asa man ni siya. Sir Lemuel, kung opportunity kung mapo ni ordinansa, will create an enabling program, no? The LGU make an enabling program nga will conduct a seminar. Like meet police, DLG, mga kuan, provide sila personnel nga mo conduct seminar, online o site. Perhaps JCC can send also representative maka-apply seminar nga in the meantime nga walay seminar na adli nga 3 months nga professional license na professional license in kaso wala sila seminar pa kaya sa 3 months within which they have to obtain a seminar para ma-maintain nilang business permit. Muna atong question sa atong section 12. Okay, thank you, Mr. Chair. Additional lang po kang giingon ni Sir Edgel kung gusto mo mangayo sa mga businesses nga nag-involve aning mga kuhan, pwede mo kana sa IBPLS para matagaan ta mo per barangay. Okay. Thank you. Thank you, Sir Emil. I hope all internet providers will take cognizance of that. No? The LGU will regulate the basis of these internet providers, internet cafe,
nga usa mo nag-permit mo conduct mo seminar to be given by the LGO with the participation of the LG, police, CCBD, or perhaps the GCC. And you have 3 months temporary license. Wala pa yung seminar. With 3 months, mukha mo seminar. Para good, ma-aware ang mga internet cafes, mga providers nga sa atong balaod nga mapibinta tayo ang online sexual abuse. Okay? Thank you, Sir Limil. So, doon na ba yung kalugang? So, Ma'am Bilin Amilda, okay na to budget. Perhaps, kung masamit ang GCC, mahayon po nga atong incorporate. Tanawon sa mayor, kung sa'y of witness, experience, anyway, as of now, 9.5 million ang i-allocate ang Manila, GCC, sa Quezon para makatabas sa activities. Pero ato nang supplement sa LGO, mo comment sa LGO na to our budget. I just trying that to make it a point ka, you are aware, ma'am, sa atong ban sa LGO. So, wala na lain kadugang. We are now past 4 o'clock. And we have more than 3 hours now of deliberating about this proposed ordinance. I hope we can come up with the new version, incorporating the suggestions of all stakeholders. Si Ma'am Attorney Major Villas, si Dominus Tinago, o si sa atong amigo sa barangay, PTA President, o uban pa, will come up with the new version para will bring this in the plenary for second reading. Po pa, dugay-dugay pa. So, if there are no more inputs from all stakeholders present today, the Chair would like to give his utmost thanks to everybody for giving your usual collaboration by giving your most valuable time, effort, and